नमस्कार मुकेश बोध ऑफिशियल चैनल के आपण मानकर स्वागत। तो देखी पारुथिबे बरगढ़ जिला ज्ञान गाँव रे बाबा साहेब और बुद्धंकर बहुत बड़ प्रोग्राम चली जेनटा कि बाबा साहेब कहिछन कि ज्ञान बिना तमे बिना ज्ञान रे लड़वाटा हार निश्चित है। तो सेटा प्रूफ करिछन ज्ञान गाँव युवपीढ़ी माने। तो बिना ज्ञान रे लड़वाटा निजर अस्तित्व ही हरावाटा है। तो से जिनिस के प्रूफ करिछन आउ बाबा साहेब मार्ग रे बुद्धंकर मार्ग रे अनुप्राणित होइछन आउ अन्य मानकु सचेतन करबार संगे संगे बहुत बड़ प्रेरणा दौछन। से युवपीढ़ी मानकर ना हला जेन माने ये प्रोग्राम के आयोजन करिछन तांकर ना होचे प्रभात राजहंस और राजेश पाइक चंद्रकांत महानंद और अन्य साथी माने तांको बहुत बहुत धन्यवाद जे एडे बड़ महान कार्य करुछन। तो एबे आसीछन हमर वक्ता जे कि जगदीश बोध जी से मनुस्मृति और संविधान विषय से चर्चा करबे। आसुन सुनमा। आईन थिला ताके हमें मनुस्मृति बोली कहू। सेथिरे विभिन्न आईन भितर महिला मानकर लगी आईन जेनटा थिला सेनो लेखा हिछि जे महिला माने जहार घरे झियो खाली जन्म हे मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक 151 झियो बेसी जन्म हेले से घरे विवाह करवा अनुचित इरा गोटे मनुस्मृति रे लेखा अछि। आर गोटे अच्छे जे मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक 157 रे अछि जे जदि कोनसी स्वामी मरी जाए तेबे तार स्त्री द्वितीय विवाह करिपारिब नाही ताको न्यारे जाली दियाजिबो एवं ताको सती कराजिबो। सती दाह प्रथा नाम से कुप्रथा थिला। तापरे मनुस्मृति अध्याय 7 श्लोक 149 रे अछि जे स्त्री उपस्थिति रे कौनसी गुप्त आलोचना हो पारिबो नाही। निजर स्त्री हेले मध्य तांको गुप्त कथा कहजिबो नाही। तापरे मनुस्मृति 8 रे अछि स्त्री माने विचारालय रे साथी हेई पारिबे नाही काहे कि ना तांकर बुद्धि स्थिर नुहे चंचल अटे। एही परि भाबरे मनुस्मृति रे स्त्री माने शिक्षा लाभ करि पारिबे नाही। से माने परिवार रो जत्न नेबे सासु ससुर जत्न जेंदे कि हम गुजरात भाई कहउथिले जे संतान जन्म करते आ सासु ससुर जत्न नेबे परिवार रो जत्न। तो एही परि भाबरे मनुस्मृति गुलाके लेखा हेछि आ सेही मनुस्मृति को जेते बेले कवर दे भारत स्वाधीन होला पर संविधान गठन है सही संविधान रे महिला माने समस्त तो अधिकार पाइले। आज जो टॉपिक का महिला मान ऊपर अछि महिला माने जो स्वाधीनता गुरा पाइ आपण माने मो संविधान रे टिके टच करू जे महिला माने समान काम समानता अर्थात गोटे महिला जदि ओडिशा सरकार 400 टंका गोटे पुरुष को दैनिक मजूरी दउछि से महिला मध्य से 400 टंका पाइ किंतु प्राइवेट क्षेत्र रे वर्तमान मध्य गाँ गहली रे सेटा संभव हो महिला को कम पैसा दिया जाउछि। सेटा संविधान विरोधी आईन विरोधी। आपण माने जदि पाठ पढि आपनकर अधिकार साब्यस्त कर पारिबे। तापरे ने समान काम को समान अधिकार पुरुष भारत रे हो कि ओडिशा रे हो पुरुषर संख्या और महिला मानकर संख्या
50-50 হয়তো মহিলা সংখ্যা টিকে কমি যাইছি। তো এই যে অধা অংশ ଭାରତର ଅଧା ଅଂଶ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଯୋଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ପାଇଲା ବେଳେ 5,000 ପାଏ, ପୁଅ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ପାଇଲା ବେଳେ 3,000 ସେହି ଆଇନ ବଳରେ ସେ ପାଇଥାଏ। ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଚାକିରିଆ ମହିଳା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ 3 ମାସର ପ୍ରସବକାଳୀନ ଛୁଟି ମିଳିଥାଏ। ମାନେ ବିନା କାମରେ ସେମାନେ ଦରମା ପାଇଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ତାକୁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରିକିରି 6 ମାସ କରି ମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନରେ ଏହି ପ୍ରାବଧାନ ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ମାନେ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସେମାନେ ସାମିଲ ହେଇପାରିବେ। ତାପରେ ସମ୍ବିଧାନରେ ଆହୁରି ଅଛି ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କେହି ବି କୌଣସି ମାନେ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ କାମରେ ମାନେ ତାକୁ କୌଣସି ଅଶୋଭନୀୟ ଆଚରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ମାନେ ବହୁତ ଅପରାଧ ନନ୍ ଭେଲେବୁଲ। ମାନେ ତାକୁ ମହିଳାମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ମହିଳା କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଆମର ସିଂ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ପାରିବାରିକ ହିଂସା କଥାକରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାନେ ପିଟା ଯାଉଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଥିଲା ମନୁସ୍ମୃତିରେ, ଢୋଲ ଗବାର ଶୁଦ୍ଧ ନାରୀ ଏ ସବ ତାରନ୍ତେ ଅଧିକାର। ମାନେ ଏଇ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ମାଡ଼ ଦେଲେ କଥା ମାନନ୍ତି। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ନୀତି ଥିଲା। সেই মনুস্মৃতি নীতিକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଳାମାନେ ଯଦି ମୋତେ କିଏ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଗାଲି ଦେଲା ବୋଲିକିରି ଯଦି ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ତାର ଉପରେ ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଯିଏ କହୁ ନା କାହିଁକି ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ସେଥିରେ କୌଣସି ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ବିଧାନ କେତେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେଇଛି ସେଠୁ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ମହିଳାମାନେ ସେହି ଆଇନର ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉଛି ଦୁରୁପଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କର ସେହି ଆଇନର ଦୁରୁପଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ମାନେ ସେବା ଯତ୍ନ କରିବେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କର ସମୟ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରିବେ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଟିଭି ଦେଖିବେ ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ, ମୋବାଇଲ ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯଦି କିଏ ପଦେ କହିଲା ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା କେସରେ ଠୁଙ୍ଗି ଦେବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଉରୀ କେସ୍ଟା କେତେ କଡ଼ା କେସ୍। ଡାଉରୀ ଯୌତୁକ ନିରୋଧ ଆଇନ ଏପରି କଡ଼ା ଆଇନ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖାହେଇଛି। ସେହି ଆଇନ ବଳରେ ମହିଳାମାନେ ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତ, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁରୁପଯୋଗ ବି ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। ତ ଅନୁରୋଧ ମହିଳାମାନେ ସେଥିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ରହିବେ। ଆଉ ସବୁ କଥାରୁ ମୂଳ କଥା ହେଲା ଶିକ୍ଷା। ବାବା ସାହେବ କହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅ, ସଂଘର୍ଷ କର ଏବଂ ସଂଗଠିତ ରୁହ। ତେଣୁ ଯଦି ମା ହେଲେ ପାଠୋଇ ଦେଶ ଯିବ ଆଗେ। ଯଦି ମାଟେ ପାଠୋଇ ହେଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ। ତ ମୁଁ ମୋର ନିଜର କଥା କହିବି, ଆଉ କ୍ଷମା ମାଗି ନେଉଛି, ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟତା କରିବି। କିନ୍ତୁ ମୋର 2ଟା ଝିଅ, ମୋର ପରିବାରରେ 2ଟା ଝିଅ, 2 ଝିଅ MA BD ଅର୍ଥାৎ ଆମେ ଚାହୁଁ ଆମ ଝିଅ 16 ବର୍ଷ ପରେ, 18 ବର୍ଷ ପରେ, 20 ବର୍ଷ ପରେ ବିବାହ ଦେଉଛୁ। ସେଇ ରିସ୍କ ମୁଁ ନେବି ନାହିଁ ଇତ୍ୟାଦି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ପଢ଼େଇବା, ପାଠ ପଢ଼େଇବା, ତା ଗୋଡ଼ରେ ତା ଠିଆ କରାଇବା, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ଝିଅ ତାର ପରିବାରକୁ ଆହୁରି ଆଗେଇ ଯିବ। ଏମିତି ସମାଜ ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟେଜ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କୁନି କୁନି ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସେ କଲେଜ ଦେଖିବେ, BA BD MED MA MPhil ଯେମିତି କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି
आपण मानकु जे आपण मानकर पुओ हो कि झियो हो झियो मानक पाई बहुत सुविधा सुजोग अछि तेणु झियो मानकु जदि पढ़ेबे सारा जिंदगी आपण शांति रे रहिबे बुढ़ा बुढ़ी समय रे मध्य आपण अचिंता रहिबे काहे ना जिते बेले भी बुढ़ा बुढ़ी आमे माने हे जाउछु हमको जदि के यत्न करूची सेटा सही झियो ही करे।